बढ़िया कथा गोटी मनरे पड़ई बढ़िया कथा गोटी मनरे पड़ई बहुत जगह है बोले बोले आसिले बहुत जगह है बोले बोले आसिली क्यों स्थाने तुम्हारा दर्शन न पाइली क्यों स्थाने दर्शन तुम्हारा न पाइली तुम चरणे आश्रय कले जगन्नाथ तुम चरणे आश्रय परिवार कथा मोड़ीवार मिश आदि जना पड़ो हे पांडव शिष्य आदि जना पड़ो हे पांडव शिष्य परिवार कथा मोड़ीवार मिश आदि जना पड़ो पांडव शिष्य जाऊ जाऊ देखिली जनक बाटे जाऊ जाऊ देखिली जनक जाइथिला परा से ससुर घरकु जाइथिला परा से ससुर घरकु ससुर बुढ़ा देखी संतोष होइला ससुर बुढ़ा देखी संतोष होइला फल हेला चलितु आसिथिल भला फल हेला चलितु आसिथिल भला राखिथिल मेरे की बांधी दे बसाई एही कथा ससुर थिला मने भारी तापरे तो काटी तोरी गला धीरे प्रवेश होइला हे सासु आगरे प्रवेश होइला हे सासु आगरे सासु देखी रहे बाबू संतोष हेले जयबू हस्ते कपदार्थ देले जयबू हस्ते कपदार्थ देले देखिला बेले बाबू पुओ पिला थिला जेते बेले पदार्थ घर पुसे देला ससुर घर दुई खोदे बाहर हेला निज घरे खाई न चरचरे मिलिला स्त्रीकार देखी मन हेला उछन किशोरी छंदी हे पति देव मोर किशोरी छंदी हे पति देव मोर थर थर होई गिरी फिटाई देला देखिला बेला मुसे झियो पिला थिला देखिला बेला मुसे झियो पिला थिला केउ पदार्थ तीर्थक सासु देइथिला एही कथा कहि देव मते गाय कपिला सुनि मनरे सन्देह थिला गाय भरा सुनि सन्देह मनरे कथा कौन बुझिल जड़े पुओ जाइथिला ससुर घर को क्यों पुओ जाइथिला ससुर घर को हां ससुर करे भलो हला असले जई को भलो हला अच्छा ताका मान्य धर्म कले हां शासन निकट गले हां शासन निकट रे मान्य धर्म कले विदाय नेबे अच्छा से समय शास्त्र संतोष लेबे पुओ केते दिन तो आसीछ हां आ एटा फल पखारी के जीवो हां कोनटा देइथिले मु जानि अच्छा जेते बेले पुओ पिला देखि देला जयपुर जेते बेले देखि देला से पुओ पिलाटा थिला पुओ पिलाटा थिला हेले करिवो कोन से सेई बुजुलाटे को बांधिला निज घर को विदाय मागी निज घर को गला घर को जीवा समय रे ता स्त्री देखिला जे मो स्वामी जाइथिले ता हम घर को मो मां कोन देइछि बोली से तरवर से बुजुलाटी को फिटे देला फिटे देबा परे देखिला छियो पिलाटा अछि
ହେଲେ ପୁଅଟା ଝିଅ କେମିତି ହେଲା ଆଉ ସେ ପଦାର୍ଥଟା କଣ ଦେଇଥିଲା ଟିକେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଭାବରେ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଦବ। ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା କେମିତି ଦେଇଥିଲା ନ କହିପାରିଲେ ମତେ କହେ ମୁଁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ତମକୁ ବଳକା ଦେବି ନାଞ୍ଚ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ନୟା ତମ ରାତି ପାଇଯିବ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଆଉ ପୁରାଣ କେମିତି କରିବା। हे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हे गुरु महेश्वर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु पद तले हे मोर कोटि जुहार गुरु पद तले हे मोर कोटि जुहार गुरु
কহি ধন কাঠন বলি এবেরে কহি ধন পাইব কিরে তোর পঞ্চমন পাইব কিরে তোর পঞ্চমন উড়নাতে ধন এ সাঙ্গ ভাই উড়নাতে ধন ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜୁଇ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହିତା ଝିଅ କଣ କଲେ ମା ପାଖକୁ ଫୋନ କରି କହିଦେଲା ହେଲେ ବୋଉ ମୋର ଆଉ ସୁନ ପାଉଡର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ ସୁନ ପାଉଡର ପାନିଆ ଦର୍ପଣ ଟିକେ ପଠେଇଦେ ବୋଲେ ଜୁଇ ହାତରେ ତା ମା କଣ କରିଛି ଶାଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସୁନ ପାଉଡର ପାନିଆ ଦର୍ପଣ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଜୁଇ ପୁଅ କଣ ଘରେ ଦେଖିଥିଲା କଣ କଣ ଦେଇଛି ଗଣ୍ଠୁଳି ବୋଲି ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆସିଲା ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲା ମୋ ଶାଶୁ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଲା ବାଟରେ ଖୋଲିକି ଯୋଉ ପୁଅ ଦେଖିଲା ସେ ସୁନ ପାଉଡର ପାନିଆ ଦର୍ପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ପଣଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ପଣଟା ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଦେଖିଲା ହେଲେ ପୁଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖେଇଦିଅ ନା ସେ ଭାବିଲା ପୁଅ ପିଲାଟି ଦେଇଛି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ଝିଅ ପିଲାଟା ଦେଖିଲେ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ମୁଁ କହି ଦେଇଥିଲି ତମେ ଆଜି କହିଦେଲ ମୁଁ କହିଥିଲି କହୁଥିଲି ଆଗେ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲି ହଁ ଆଉ ପଇସା ଦିଆ ପଇସା ଦଉନି